Assalamualaikum and good morning to Dr. Masan juga ARUs. Today I will explain about my space into my design, and all plan yang I attach dekat Facebook is already provide SOA. Okay, first I will explain about my concept. My concept is morphology. Why I choose morphology? Because morphology merupakan satu cabang kaji di mana perubahan bentuk tekstlah haiwan ke manusia ke ataupun binatang, diorang terdapat diorang punya kitaran hidup yang tersendiri. So why I choose morphology in elderly center yang I cuba sampaikan ialah sebab I choose side A. Side A merupakan satu tempat di mana I boleh kaitkan morfologi dengan I punya konsep ni lah. So dekat side A kita dapat lihat ada air yang mengalir dan juga air yang bertakung sini. So air yang mengalir tasik tu menjelaskan perwatakan elderly, menjelaskan perwatakan golongan warga emas yang bebas bergerak, yang sehat, dan juga yang di mana terdapat ada pon bulat yang terperangkap tu menjelaskan perwatakan golongan orang tua yang ditindas, hadapi masalah dan juga dia orang lack of confidence untuk bergaul dengan masyarakat. So, apa yang saya cuba sampaikan dekat sini, kita cuba untuk create elderly center yang dapat mengembalikan keceriaan kepada golongan-golongan warga emas ini. Kerana actually morphology tu saya dapat daripada sketches ni. So saya choose daripada baby, remaja sampailah ke tua. So daripada stage baby kita dijaga, daripada stage remaja kita bebas, kita gembira, kita boleh buat apa saja kita nak. But bila kita dah tua, kita dah lack of confidence, kita dah tak boleh buat apa, kita ada masalah. So kita lebih kepada menyendiri. So actually daripada menyendiri tu it's not good for the elderly. So why not kita kembalikan keceriaan kepada diorang dengan menyediakan aktiviti yang bermanfaat. Okay. So my design concept from the context, I dah explain about I punya apa yang I dapat daripada site, and my design approach is elderly sebenarnya dia suka benda yang natural dan juga semua jadi. So I try to bring the green ataupun aktiviti yang mengembalikan keceriaan kepada diorang, dan juga untuk membuat satu benda yang baru di mana diorang boleh melakukan aktiviti indoor dan juga outdoor based on the cuaca lah. So kalau macam dia datang pada hari yang hujan, so diorang boleh berbuat any activity but indoor punya aktiviti dalam building lah. So my design objective ialah I try to memudahkan elderly di mana saya punya building terdapat 3 separate building which is like dwelling. So I will think about how untuk memudahkan elderly untuk bergerak daripada one place to another place. So basically this is my form for the final form. So which is I have 3 blocks, and this part I focus to administration block and juga accommodation, and 2 part block here I focus untuk activity. So actually the cars ataupun macam kenderaan masuk semua daripada atas sini, daripada sini, dan sini I provide parking, and sini also I have parking, and sini orang akan keluar ke area yang jalan mati tu. So sini lah water pond. So what is special on my form? So what is the special on my design is actually here the empty space I will provide the koi pool, kolam ikan untuk elderly, sebab elderly suka benda-benda yang natural dan juga benda yang menenangkan. So I will provide something like here. I will show you my sketches at the empty space yang I tunjuk tadi tu. I will provide a floating deck which is here. So sini ada macam like jambatan attach untuk block B ke block C. So this area actually hall untuk diorang punya dining, and this part I provide a dry kitchen for elderly minum petang ke apa, so diorang akan relax kat tengah-tengah ni. And actually
apa yang saya cuba sampaikan dekat sini is the middle of the block activity dapat memberikan ketenangan kepada elderly, sebab dekat sini I buat open space, so it's a good air circulation. And here diorang boleh buat activity indoor. Aktiviti indoor yang I masukkan dekat sini ialah actually my client is KPJ, and KPJ ada menyediakan aktiviti walking exercise, but actually side A quite terhad untuk buat walking dekat luar, so I provide ramp into the middle also. Okay, so dekat sini floating deck tu, so dekat first floor saya providekan ramp. So ramp tu start daripada block B dan naik ke atas dan attach ke block C, which is dia akan pergi ke tingkat 2 ke bahagian block C lah. So diorang boleh buat walking exercise dekat indoor, so ataupun dekat outdoor diorang boleh keluar lah untuk berjalan dekat tepi-tepi kolam semuanya. But in case macam weather tak apa baik, hujan ke apa, so diorang boleh buat in indoor activity. Also this ramp function untuk elderly yang disable, so diorang boleh attach ke sana tanpa menggunakan lift dengan mengikuti laluan ramp yang disediakan. So disebabkan elderly suka benda yang something like new, something yang natural, so I provide dekat tepi-tepi ramp tu I will provide the planter box, like so dekat area tengah ni more to green, more to natural. Okay, so actually elderly tak berapa suka benda yang terlalu block, so I provide the not all dinding, but I try to give natural lighting, which is dekat bahagian gymnasium, recreational room dan juga living area. I will dekat dalam plan ada I tunjuk I letak dinding louvers wall, so which is cahaya boleh masuk direct to the area, but boleh mengurangkan mengurangkan penggunaan elektrik ataupun dapat sekatan cahaya natural masuk ke dalam building. So I provide the louvers wall dekat area-area yang tertentu, sebab I punya form dia terlalu rapat, so I think like susah untuk dapatkan natural lighting untuk masuk direct ke tiga-tiga block. So apa yang I boleh outcome dekat sini ialah I cuba untuk letak something like louvers wall dekat sini dan juga sini untuk memudahkan untuk mendapatkan cahaya natural lighting untuk masuk ke dalam building lah. Sebab golongan emas dia tidak suka tempat yang gelap dan juga terperap, so I give them the natural lighting and juga natural circulation. And for the gymnasium I will provide the terrace also, so diorang boleh balcony untuk tengok keluar untuk view ke tasik, dan juga atas dia living hall untuk family. This is one of the activity that KPJ provide. So actually first floor and second floor deck dia punya measurement dia tak sama, so like dia orang bertingkat-tingkat, so daripada yang atas pada bawah, yang bawah nampak yang bawah lagi lah, so dia orang bertingkat-tingkat like macam ni, dia orang bertingkat-tingkat. Okay, so that's all my the best design, apa yang menarik dalam I punya design, and I hope and you can give your comment to my design.